Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. Today we are going to study short story number 8, The Gulistan of Sadi. Let's have the introduction of the story and the writer. About the writer. His real name is Abu Muhammad Muslihuddin. इनका असल नाम अबू मोहम्मद मुस्लिहुद्दीन और इनके वालिद का नाम था अब्दुल्ला. इस लिहाज से इनका पूरा नाम बन जाता है अबू मोहम्मद मुस्लिहुद्दीन बिन अब्दुल्ला. ही वॉज बॉर्न इन द सिटी शिराज. ये ईरान का एक शहर है शिराज. इसी मुनासबत से उनका नाम शेख सादी शिराजी लिखा जाता है, जो उनका कलमी नाम है. हिज पेन नेम इज शेख सादी शिराजी. ही वॉज द बेस्ट पर्शियन पोएट एंड प्रोस राइटर ऑफ दैट टाइम. कि उस दौर में फारसी ज़ुबान में ये बेहतरीन शायर और मुसन्निफ तसव्वुर किए जाते थे. His books were being taught in Oxford University as text books. कि जब इनकी तसानीफ यूरोपियन कंट्रीज़ में पहुंची तो उस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इनकी किताबें गुलिस्तान और बोस्तान और इनकी लिखी हुई शायरी वहाँ पर टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती रही हैं, क्योंकि उसमें बहुत गहरा मॉरल लेसन मौजूद हुआ करता था. अबाउट द बुक एंड थीम. हिज पैराबल्स. पैराबल कहा जाता है हिकायात को, यानी हिकायत की जो इंग्लिश है वो पैराबल कहलाती है. और ये एक ऐसी कहानी हुआ करती है जिसमें बहुत गहरा एक मॉरल लेसन मौजूद हो. हिज पैराबल्स आर द की राइटिंग्स टू एनहांस मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज इन पीपल. These parables are important for character building. किरदार साजी के लिए ये हिकायात बेहतरीन हुआ करती हैं. यानी अगर किसी ने अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम सीखना है तो उनमें से शेख सादी की ये किताबें गुलिस्तान और बोस्तान बेहतरीन तसव्वुर की जाती हैं. अब हम इसकी टेक्स्ट रीडिंग की तरफ चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर. जी स्टूडेंट्स, अब हम इसकी टेक्स्ट बुक की रीडिंग करते हैं. The Gulistan of Sadi by Sheikh Sadi Shirazi. Sheikh Sadi was a great storyteller. Sheikh Sadi एक अजीम किस्सा गो थे. He speaks to all nations. वो तमाम अक़वाम से मुखातिब होते. And is perpetually modern, said Emerson. वो तमाम अक़वाम से मुराद है उस हर दौर की आने वाली कौम से मुखातिब होते. यानी अगर हम शेख सादी की हिकायात को आज बैठ के पढ़ेंगे तो यूँ लगेगा कि जैसे आज के दौर पर लिखी जाने वाली हिकायात हैं. अगर अब से 100 साल पहले की कौम वो लोग इन हिकायात को पढ़ते तो उन्हें लगता कि शायद उनके बारे में लिखा हुआ. तो इस मुनासबत से कहा जा सकता है कि शेख सादी तमाम अक़वाम या उस हर दौर के लोगों से मुखातिब होते. तो ये बात कही किसने? एमरसन ने. एमरसन बजाते खुद एक बहुत बड़ा राइटर था. एमरसन के बकौल वो तमाम अक़वाम से मुखातिब होते और इन्हें हर दौर में मकबूलियत हासिल है. He thought of the Gulistan as one of the Bibles of the world. ही से मुराद यहाँ पर एमरसन ही लिया जा रहा है कि वो गुलिस्तान को दुनिया की बाइबल का वर्ड यहाँ पर आया और इसको स्मॉल में लिखा गया. बाइबल का भी स्मॉल लिखा गया है, ये कैपिटल नहीं है. अगर हम इसको कैपिटल लिखेंगे तो ये इंजील मुकद्दस को बयान करता है, और अगर हम इसको स्मॉल लिखेंगे और इसको प्लूरल लिखा गया बाइबल्स, तो ये ऑथेंटिक किताबों को कहा जाता है. दुनिया की मुस्तनद तरीन किताबें, यानी जिनमें बहुत बड़ा इल्म भी मौजूद हो, हिकायात भी लिखी गई हो और उसमें थीम भी मौजूद हो, तो उनको ऑथेंटिक यानी बाइबल्स से ताबीर किया गया है. He thought of the Gulistan as one of the Bibles of the world. वो गुलिस्तान को, गुलिस्तान शेख सादी की किताब का नाम है, वो गुलिस्तान को दुनिया की मुस्तनद तरीन किताबों में से एक तसव्वुर करता. फॉर रीजन, वजह उसकी क्या थी? He found in it the universality of moral law. क्योंकि उसको इसमें आलमगीरियत, मॉरल लॉ, उसूल इखलाक कहा जा सकता है इसको, क्योंकि उसको इसमें उसूल इखलाक की आलमगीरियत मिलती है. उसूल इखलाक और आलमगीरियत से मुराद ये है कि ये हिकायात और इन हिकायात में दिया जाने वाला एक मॉरल लेसन पूरी दुनिया के लोगों पर इक्वली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है.
اور سب اس سے ایک اچھا علم حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے اخلاقیات کو بہتر بنا سکتے ہیں. اس لیے لکھا گیا اصول اخلاقیات کی عالمگیریت. The Gulistan translated in Latin and English became love for the people. گلستان کا لاطینی اور انگریزی ترجمہ لوگوں کی محبوب بن گیا، پسند بن گیا. It is interesting to note that English scholars use Sa'di's translated parables in their divine books till it was discovered to be an English translation of a Latin version of the Persian origin. اس بات پر غور کرنا قابل دلچسپی ہے کہ انگریز مفکرین شیخ سعدی کی ترجمہ کی ہوئی حکایات کو اپنی مذہبی کتابوں میں استعمال کرتے، حتیٰ کہ یہ پتہ چلا کہ یہ اصل فارسی کا لاطینی اور پھر لاطینی کا انگریزی ترجمہ ہے. اس کو میں دوبارہ کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا. اس بات پر غور کرنا باعث دلچسپی ہے کہ انگریز دانشور یا انگریز مفکرین شیخ سعدی کی ترجمہ کی ہوئی حکایات کو اپنی مذہبی کتابوں میں استعمال کرتے، حتیٰ کہ یہ پتہ چلا کہ یہ فارسی سے لاطینی زبان اور اس لاطینی سے انگریزی زبان میں کیا گیا ترجمہ ہے. ایڈون آرنلڈ has aptly described Gulistan in culinary terms as an intellectual pilaf, a literary curry, a kebab of a versatile genius. ایڈون آرنلڈ یہ بھی ایک الگ سے مفکر ہے. ایڈون آرنلڈ نے گلستان کو بہت ایپٹلی مناسب انداز میں، بہت موزوں انداز میں کھانے پکانے کی اصطلاحات کے ساتھ استعمال کیا، جیسا کہ این انٹلیکچوئل پلاف، انٹلیکچوئل ذہانت کو کہا جاتا ہے، پلاف پلاؤ کو کہتے جو ہم کھاتے ہیں، ایک دانائی کا پلاؤ، a literary curry، ایک ادبی سالن، a kebab of a versatile genius، اور ہما گیر، ورسٹائل ہما لفظ بذات خود فارسی زبان کا لفظ ہے. اس کا ہوتا ہے ہر قسم کا، جس کو ہم انگلش میں آل راؤنڈر کہتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے ہما گیر. گیر ہوتا ہے گرفت کرنا، پکڑ لینا. تو ہما گیر ایسا شخص جس کے پاس تمام قسم کے نالج موجود ہوں، اسے ہما گیر کہا جاتا ہے. اور جینیس مینس فتین، یعنی کہ ذہین کی سپر ڈگری کہہ لیجئے تو وہ فتین بن جاتا ہے. ایڈون آرنلڈ نے گلستان کو کھانے پینے کی اصطلاحات میں بہت مناسب انداز میں یوں بیان کیا: دانائی کا ایک پلاؤ، ایک ادبی سالن، اور ہما گیر فتین کے لیے ذہانت کا کباب. The readers are sure to enjoy these parables as food for thought. قارئین، پڑھنے والے، ہم لوگ، قارئین کو یقین ہوتا ہے کہ وہ ان سبق آموز حکایات سے ذہنی غذا کے طور پر لطف اندوز ہوں گے. یعنی اگر ہم ان پیرابلز کو، حکایات کو توجہ سے پڑھیں تو اس سے ہمارے ذہن کو غذا ملے گی. فرسٹ پیرابل شروع کرتے ہیں. Once a king and a Persian slave were sailing in the same boat. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پرشین سلیو، فارسی غلام، پرشین یہ ایران کا پرانا نام ہے، یعنی ایران کو پرشیا کہا جاتا تھا اور اس کو فارس کہتے تھے. تو فارس سے، جیسے کہ آپ نے گیم کھیلی ہو کہ پرنس آف پرشیا، تو یہ وہی پرشیا ہے اور یہ وہی پرشین سے اس کو فارس کہا جاتا ہے. اور فارس کی زبان فارسی بنتی ہے جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں، یعنی کہ شیخ سعدی نے فارسی زبان میں لکھا تھا. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اور ایک فارسی غلام ایک ہی کشتی میں اکٹھے سفر کر رہے تھے. The slave had never been at sea. غلام کبھی بھی سمندری سفر پر نہیں گیا تھا. An experience and calamity، اور نہ اس نے کبھی کسی قسم کی کلامٹی، آفت، مصیبت کو کہا جاتا ہے، اور نہ کبھی اس نے کسی قسم کی آفت کا سامنا کیا تھا. غلام نے پہلے کبھی بھی نہ تو سمندری سفر کیا تھا اور نہ کسی قسم کی آفت کا سامنا کیا تھا. After some time, the boat was hit by a storm. کچھ دیر کے بعد کشتی ایک طوفان سے ٹکرائی.
and started tossing, اور وہ ہچکولے کھانے لگی. started tossing ڈولنا, ہچکولے کھانا. کچھ دیر کے بعد کشتی ایک طوفان سے ٹکرائی اور ہچکولے کھانے لگی. It was very inconvenient for the passengers. مسافروں کے لیے یہ بہت تکلیف دہ بات تھی, بے چینی کی بات تھی. inconvenient, مسافروں کے لیے یہ بہت تکلیف دہ بات تھی. All remained quiet except the slave who, in fear of being drowned, began to cry and tremble. All remained quiet, سب خاموش رہے, سارے مسافر. Except, سوائے, the slave, سوائے اس غلام کے جو ڈوب جانے کے خوف سے چلانے لگا. سب لوگ خاموش رہے سوائے اس غلام کے جو ڈوب جانے کے خوف سے رونے لگا یا چلانے لگا. And tremble, اور کام, tremble ہوتا ہے شیورنگ, کانپنا, کپ کپی طاری ہو جانا. جو ڈوب جانے کے خوف سے چلانے لگا اور کانپنے لگا. And created inconvenience for the others, اور دوسروں کے لیے بھی بے چینی پیدا کرنے لگا. اس پورے پیراگراف کو میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں. سب لوگ خاموش رہے سوائے اس غلام کے جو ڈوب جانے کے خوف سے چلانے لگا اور کانپنے لگا اور دوسروں کے لیے بھی بے چینی پیدا کرنے لگا. The others tried to pacify him by kindness and affection. دوسروں نے اسے بہت مہربانی سے اور شفقت سے تسلی دینے کی کوشش کی. But he didn't hear anybody, لیکن اس نے کسی کی نہ سنی. دوسروں نے مہربانی اور شفقت سے اسے پرسکون رکھنے کی کوشش کی, لیکن اس نے کسی کی نہ سنی. When the uneasiness lasted longer, the king also became displeased. جب یہ uneasiness, بے چینی, کچھ دیر برقرار رہی تو بادشاہ بھی ناراض ہو گیا. ڈسپلیز, ناخوش ہونا, ناراض ہونا. جب یہ بے چینی کچھ دیر جاری رہی تو بادشاہ بھی ناراض ہو گیا. In the boat there happened to be a sergeant. اس کشتی میں اتفاق سے ایک سرجنٹ, ایک سپاہی موجود تھا. Who said, اس نے کہا, with your permission, may I quieten him? اگر آپ اجازت دے تو میں اسے خاموش کروا دوں. اس سرجنٹ نے بادشاہ سے پوچھا. اتفاق سے اس کشتی میں ایک سپاہی بھی موجود تھا جس نے کہا, اگر اجازت ہو تو میں اسے خاموش کرواؤں. It will be a great favor. بڑی عنایت ہوگی. یعنی بادشاہ نے کہا, the king said, بادشاہ نے کہا, یہ تو بہت عنایت ہوگی. The sergeant ordered the slave to be thrown into the water. سپاہی نے حکم دیا کہ اس غلام کو پانی میں پھینک دیا جائے. یعنی وہ پہلی سمندر کا سفر کر رہے ہیں اور سمندر میں طوفان آیا ہوا ہے, اور سپاہی نے حکم دیا کہ اس غلام کو سمندر میں پھینک دیا جائے. So that he could have experienced the true danger of life, تاکہ وہ زندگی کے حقیقی خطرے کا سامنا کر سکے. سپاہی نے حکم دیا کہ غلام کو پانی میں پھینک دیا جائے تاکہ وہ زندگی کے حقیقی خطرے کا سامنا کر سکے. 2 persons threw him in the sea. 2 لوگوں نے اسے سمندر میں پھینک دیا. When he was about to be drowned, they pulled him back to the boat. اور جب وہ ڈوبنے ہی والا تھا انہوں نے واپس اسے کشتی میں کھینچ لیا. 2 لوگوں نے اسے سمندر میں پھینک دیا اور جب وہ ڈوبنے ہی والا تھا تو انہوں نے اسے کشتی میں واپس کھینچ لیا. And he clung to the stern with both of his hands. اور وہ clung کہتے چپک جانا, مضبوطی سے پکڑ لینا. And he clung to the stern with both of his hands. اور وہ اس نے کشتی کے سٹرن, بیک پارٹ, پچھلے حصے کو مضبوطی سے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا. Then he sat down in corner and remained quiet. پھر وہ ایک کونے میں بیٹھ گیا اور خاموش ہو گیا. This appeared strange to the king. بادشاہ کو یہ بات بہت عجیب لگی. Who could not comprehend the wisdom in the action taken by the sergeant. اور وہ اس سپاہی کے اس عمل میں چھپی ہوئی وزڈم, دانائی کو کمپریہنڈ,
अंडरस्टैंड नहीं कर सका। बादशाह को यह बात बहुत अजीब लगी जो उस सिपाही के इस अमल में छुपी हुई दानाई को ना समझ सका। एंड ही आस्क्ड फॉर इट, और उसने उसके बारे में पूछ ही लिया। द सर्जेंट रिप्लाइड, उस सिपाही ने जवाब दिया, बिफोर ही हैड एक्सपीरियंस द डेंजर ऑफ बीइंग ड्राउन्ड, इससे पहले कि वो डूब जाने के खतरे का सामना करता, he knew not about the safety of the boat, वो कश्ती के तहफ्फुज को जानता ही नहीं था। उस सिपाही ने जवाब दिया, डूबने के खतरे का सामना करने से पहले उसे कश्ती के तहफ्फुज का इल्म ही नहीं था। A man does not realize the worth of safety from the misfortune until he has tasted it. एक आदमी उस वक्त तक रियलाइज, आगाह होना, जान लेना, द वर्थ ऑफ सेफ्टी, तहफ्फुज की कदर नहीं जानता। एक आदमी उस वक्त तक तहफ्फुज की कदर नहीं जानता जब तक कि वो किसी बदकिस्मती का मजा न चख ले। इसका मतलब यह है कि जैसे अगर कोई शख्स सेहतमंद है तो उसको सेहत की कदर नहीं होती, और जब वो बीमार हो जाता है तब उसको एहसास होता है कि सेहत कितनी बड़ी दौलत है। इसी तरह अगर कोई शख्स बहुत अमीर है तो उसको अपनी उस दौलत की कदर उस वक्त तक नहीं हो जाती जब तक उससे उसकी दौलत छिन ना जाए। तो ये इस एक पैराबल का थीम था। अब हम अगली पैराबल की तरफ चलते हैं, और उससे पहले हम पहली पैराबल के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम देखते हैं। स्टोरी टेलर, किस्सा गो, हिकायत गो, नरेटर, हिस्टोरियन, परपिचुअली, दायमी, अब्दी, हमेशा रहने वाली, एटर्नली, कॉन्स्टेंटली। पैराबल्स हिकायत को कहा जाता है, फेबल्स, स्टोरीज, एलेगरीज। डिवाइन, अहम तरीन, हॉली, सैक्रेड, वंडरफुल। नेक्स्ट वर्ड है डिस्कवर्ड, दरियाफ्त हुआ, फाउंड, नोटिस, डिटेक्टेड। नेक्स्ट वर्ड वर्जन, मतन, अकाउंट, एडाप्टेशन, फॉर्म। नेक्स्ट वर्ड ओरिजिन, असल, रूट, स्टार्ट, सोर्स। नेक्स्ट वर्ड एप्टली, मुनासिब, मौजू अंदाज में, एप्रोप्रिएटली, प्रॉपरली। नेक्स्ट वर्ड लिटरेरी, अदबी, बुकिश, कल्चर्ड, रिफाइंड। नेक्स्ट वर्ड वर्सेटाइल, हमागीर, फ्लैक्सिबल, मल्टीफेसेटेड। नेक्स्ट वर्ड जीनियस, ज़हीन, जहानत, इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस। नेक्स्ट वर्ड सेलिंग, समंदरी सफर, वोएज, क्रूज, ट्रिप। कैलामिटी, आफत, मुसीबत, मिसफॉर्चून, रुइन, डिजास्टर। नेक्स्ट वर्ड टॉसिंग, हिचकोले खाना, डोलना, रोलिंग, स्वेइंग, रॉकिंग। नेक्स्ट वर्ड है इनकन्वीनियंट, तकलीफ दा, पेनफुल, अनईजी, अनकंफर्टेबल। नेक्स्ट वर्ड ट्रैम्बल, कांपना, शिवर, शेक, शडर। नेक्स्ट वर्ड पैसिफाई, सुकून दिलाना, सूद, काम, क्वाइटन। नेक्स्ट वर्ड अफेक्शन, शफकत, काइंडनेस, लव, केयर। नेक्स्ट वर्ड अनईजीनेस, बेकरारी, बेचैन होना, इनकन्वीनियंस, ट्रबल। नेक्स्ट वर्ड डिसप्लीज, नाखुश होना, अनोयड, एंग्री, इरिटेटेड। नेक्स्ट वर्ड फेवर, इनायत, कर्टसी, सर्विस, काइंडनेस। नेक्स्ट वर्ड क्लंग, चिमट गया, मजबूती से पकड़ लिया, स्टक, क्लच्ड, ग्रास्प्ड। नेक्स्ट वर्ड स्टर्न, पिछला हिस्सा, बैक, रियर, टेल। नेक्स्ट वर्ड कंप्रीहेंड, समझना, अंडरस्टैंड, एब्जॉर्ब, गेट। पैराबल 2 हम पढ़ते हैं। इट इज रिलेटेड, कहा जाता है, दैट वाइल अ डियर वॉज बीइंग रोस्टेड, जब एक हिरन भूना जा रहा था, फॉर नौशेरवान, नौशेरवान के लिए, अ किंग ऑफ पर्शिया, ईरान का एक बादशाह, फेमस फॉर हिज जस्टिस, जो अपने इंसाफ की वजह से मशहूर था, नो सॉल्ट कुड बी फाउंड, नमक नहीं मिला। यानी बादशाह के लिए हिरन भूना जा रहा है और उस पर नमक लगाने के लिए वो ना तो साथ लाए, वो भी भूल गए, और उस वक्त मौजूद भी ना था। ये कहा जाता है कि नौशेरवान के लिए, जो ईरान का एक बादशाह था और अपने अदलो इंसाफ की वजह से बहुत मशहूर था, उसके लिए हिरन भूना जा रहा था और उनके पास नमक नहीं था।
A boy was sent to a village to bring some salt. एक लड़के को गांव भेजा गया कि वो कुछ नमक ले आए. The boy brought it and presented to the king, who asked whether he had paid for it. लड़का ये ले आया और बादशाह की खिदमत में पेश किया और उसने बादशाह ने पूछा कि क्या इसकी कीमत अदा की है. यानी ऐसा तो नहीं किया कि गांव जाके कहा हो कि बादशाह सलामत को नमक की जरूरत है और मेरा नाम इस्तेमाल करके तुम नमक ले आए हो. लड़का ले आया और बादशाह की खिदमत में पेश किया, जिसने पूछा कि क्या इसकी कीमत अदा की थी. नो, सेड द बॉय. लड़के ने कहा नहीं. पे फॉर द सॉल्ट. नमक की कीमत अदा की जाए. सेड द किंग. बादशाह ने हुक्म दिया. लेस्ट, ऐसा ना हो के, लेस्ट इट शुड बिकम अ कस्टम एंड द विलेज बी रुइन्ड. ऐसा ना हो कि ये रिवाज बन जाए और पूरा गांव तबाह हो जाए. लेस्ट के बाद हमेशा शुड इस्तेमाल किया जाता है और शुड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगाई जाती है. ऐसा ना हो कि ये रिवाज बन जाए और पूरा गांव तबाह हो जाए. Having been asked what harm could arise from such a trifling demand, ये पूछने पर कि ऐसे मामूली से मुतालबे पर चीज तलब करने पर क्या नुकसान हो सकता है. यानी पूछा गया कितने मामूली से मुतालबे, यानी कि नमक तो बहुत ही सस्ती चीज है, तो उससे इतनी बड़ी मुसीबत कैसे आ सकती, पूरा गांव तबाह हो जाए. तो पूछने पर कितनी मामूली सी चीज पर क्या नुकसान हो सकता है. द फाउंडेशन ऑफ ऑपरेशन वाज स्मॉल इन द वर्ल्ड, सेड द किंग. बादशाह ने कहा कि दुनिया में ऑपरेशन, जुल्म और सितम, जबर, फाउंडेशन बुनियाद, कि दुनिया में जुल्म और सितम की बुनियाद बहुत छोटी थी. सेड द किंग. बादशाह ने कहा. बादशाह ने कहा कि दुनिया में जबर की बुनियाद बहुत छोटी थी. Whoever enlarged it so that it reached its present magnitude is at fault. जिस किसी ने भी इसमें तौसी की, इसको बढ़ाया हत्ता कि ये अपनी मौजूदा जसामत तक पहुंच गया, तो गलती उसकी है. आप इसको यूं कह लीजिए कि जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे ने दूसरे बेटे को कत्ल किया, दैट वाज द फर्स्ट मर्डर, और उसको देखा देखी किसी और ने भी कत्ल किया, तो ये एक जुल्म की बुनियाद रखी गई और वो जुल्म चलते चलते आज का दौर आ गया और आज भी कत्ल होते हैं. तो जिसने वो पहला कत्ल किया, आज अगर कोई कत्ल होता है तो इसका गुनाह उस पहले कातिल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे तक पहुंचेगा. और अगर किसी ने उस जमाने में पहली नेकी की थी और वही नेकी चलते चलते आज के दौर तक पहुंच जाती है, और आज के दौर में भी अगर वही नेकी की जाती है, तो उसका सवाब उस पहली दफा नेकी करने वाले शख्स को लाजमी पहुंचता है. यानी नेकी और बदी ये एक किस्म के चेन रिएक्शंस हैं जो आगे की तरफ चलते जाते हैं. यही बात उस बादशाह ने समझाने की कोशिश की कि बुराई की बुनियाद इस दुनिया में छोटी ही थी, तो जिस किसी ने उसमें तौसी की वही उस गलती को आगे फैलाने का सबब बनता है. If the king eats one apple from the garden of a subject, अगर बादशाह अपनी सब्जेक्ट रियाया के बाग में से एक सेब खाता है, his slaves will pull down the whole tree. उसके स्लेव यानी बादशाह अकेला तो नहीं निकलता, उसके साथ एक पूरा जुलूस होता है, उसके खादम होते हैं, उसके गार्ड्स होते हैं. तो वो सारे के सारे देखेंगे कि अगर बादशाह ने एक सेब खा लिया तो हम भी क्यों ना एक एक खा लें. अगर बादशाह अपनी रियाया के बाग में से एक सेब खाता है तो उसके गुलाम पूरा दरख्त ही उखाड़ डालेंगे. For 5 eggs which the king allows to be taken by force, the people belonging to his army will put 1,000 fowls on the spit. 5 अंडे जो बादशाह जबरी तौर पर हर एक से वसूल करने का हुक्म देता है, तो उसकी फौज से ताल्लुक रखने वाले लोग हजारों मुर्गियों को सीखों पर चढ़ा देंगे. यानी बादशाह ने तो ये कहा कि हर घर से 5 अंडे वसूल किए जाएं. वजीर साहब कहेंगे 6 अंडे कर लें, उससे नीचे जो आगा वो कहेंगे 7 अंडे कर लें, उससे नीचे कहेंगे चलो मुर्गी ही उठा लें.
कहाँ बार बार जाके घरों से अंडे इकट्ठे करते रहेंगे। यानी कि एक बात कहाँ से चली और इख्तिताम कहाँ पर होता है। तो इसलिए बादशाह ने बहुत अक्लमंदी के साथ ये बात कही कि अगर बादशाह जबरी तौर पर हर एक से 5 अंडे वसूल करने का कहता है तो उसकी फौज से ताल्लुक रखने वाले लोग हजारों परिंदों को सीखों पर चढ़ा देंगे। अ टायरेंट, अब ये थीम आ गया, पूरी जो पैराबल हमने पढ़ी उसकी क्लोजिंग, उसका थीम क्या है? अ टायरेंट डज नॉट रिमेन इन द वर्ल्ड, एक जाबिर हुक्मरान हमेशा दुनिया में जिंदा नहीं रहता। बट द कर्स ऑन हिम अबाइड्स फॉरएवर, लेकिन उस पर भेजी जाने वाली लानत हमेशा के लिए रहती है। यानी कि आपने सुना है कि पैगंबरों के अदवार में जो फिरौन हुआ करते थे वो तो अब मौजूद नहीं है, लेकिन वो जिन लोगों पर जुल्म करते थे वो मजलूम लोग उन्हें बद्दुआएं देते थे और वो बद्दुआएं क़यामत के दिन तक वैसे जारी सारी रहेंगी। तो इसीलिए यहाँ पर कंक्लूजन के तौर पर यह कहा गया कि एक जाबिर हुक्मरान हमेशा के लिए दुनिया में जिंदा नहीं रहता, लेकिन उस पर भेजी जाने वाली लानत हमेशा के लिए लिख दी जाती है। तो ये थी आज की हमारी 2 पैराबल्स। नेक्स्ट पैराबल के लिए दोबारा फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।